Puede tomar asiento. You may sit down. Ya extrañaba yo a mi traductora favorita con el respeto de las demás. I miss my favorite translator. All respect to everybody. Espero que aguante todo el mensaje hoy. I hope she can stand for the entire message. Voy a compartir con ustedes la palabra que entiendo que Dios ha puesto en mi corazón. I'm going to share with you the word that I believe the Lord has put in my heart Bajo el título, under the title, Aferrados a lo equivocado. Aferrados es embrace, como si estuviéramos abrazando. I remember, embracing the wrong. Mientras el Señor me ministraba esta palabra, While the Lord was ministering to me this word, escuchaba al Señor hablarme acerca de este tema tan especial, I remember the Lord speaking to me over this special topic, porque mientras vamos creciendo como cristianos o como creyentes, because while we grow as believers, muchas veces nuestra vida se va aferrando a cosas que no deberíamos aferrarnos, ¿no? many times our lives begin to hold on to things that we shouldn't hold on to. Comenzamos a abrazar cosas que no deberíamos abrazar. We begin to embrace things that we shouldn't embrace. O sostenemos demasiado tiempo cosas que ya no deberíamos tener. Or we sustain things that we shouldn't be sustaining anymore. ¿Cuánto les ha pasado eso? How many has that happened to? Que se ha quedado demasiado tiempo That they've been for too en long el lugar equivocado. in the wrong place. Hello. Hello. Así que hoy So today, quiero hablarles acerca de este tema porque el Señor, I want to speak on this topic y because the Lord, mira lo curioso de cómo el Señor me habló de este tema. and look at how curious it is that the Lord spoke to me in this way. No sabía que lo iba a usar hasta que me paré aquí ahora. And I didn't know how to use it until I stood here. En el Antiguo Testamento hay tres jóvenes muy conocidos, In the Old Testament, there are three very known young men. específicamente en el libro de Daniel, In the book of Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego. Shadrach, Meshach, and Eran, and Abednego. eran tres jóvenes It was three young men que eran príncipes, that they were princes, que fueron capturados that they were captured, y se volvieron esclavos. and they became slaves. Pero mira lo que me pareció interesante de esta historia, But look at how interesting the story es que is. solamente en el libro de Daniel, capítulo 3, si más no me equivoco, Is that only in the book of Daniel chapter 3 es donde aparecen estos jóvenes. is where these young men appear, No aparecen en ninguna otra parte de la escritura. but in no other part of the scripture. Solamente aparecen ahí. They only appear there. Y para darte un poco de contexto, And to give you some context, dice la escritura the scripture says que había un rey, that there was a king, y este rey llamado Nabucodonosor, and this king that was named Nebuchadnezzar, eh, I know that one, decidió decided que todo aquel que no adorara una estatua que él había hecho, that all those who didn't worship the statue that he had made, básicamente lo iba a encarcelar. he would put them in prison. Pero estos tres jóvenes hicieron algo completamente distinto a los demás. But these three young men did something very distinct to everyone else. No solamente que ellos no adoraron esa estatua, Not only did they not worship the statue, sino que ellos no estuvieron dispuestos a negociar. but they weren't willing to negotiate. A ver si me va cogiendo por donde voy. Let's see if you're understanding me. En ese entonces Nabucodonosor le dijo, si no nos adoras a la estatua, Nebuchadnezzar says, if you don't worship the statue, vamos a lanzarte a un horno de fuego. we're going to put you in an oven of fire. Y ellos no estuvieron dispuestos a negociar. And they weren't willing to negotiate. Ellos dijeron, no te preocupes, They said, don't worry, nosotros estamos bien. we're fine. Nosotros adoramos al único Dios existente. We worship the only God that exists. Así que Dios nos salve o no, So whether God saves us or not, como quiera no lo vamos a hacer. we're still not going to do it. Esto molestó mucho a este rey, o a este faraón, And so this was a lot for this king or for this pharaoh. y decidió calentar el horno de fuego 7 veces más. And he decides to heat up this oven 7 times Y more. cuando decide calentarlo 7 veces más, And when he decides to heat it up 7 times more, los lanzan ahí. they put them in. Y cuando los lanzan ahí, And when they put them in, al cabo de unos minutos, in a few minutes, este hombre comienza a ver que eran 4 dentro del horno. this man begins to see that there are 4 people in the oven. Y comienza a preguntarle a toda la gente que estaba cerca de él, And he begins to ask the people closest to him, pero no fueron 3 los que echamos, but didn't we put 3 young men in there? porque hay 4. Why are there 4? Y ese número 4, And that number la 4, Biblia dice que era representación del Hijo de Dios sobre la tierra. the Bible says that it was the representation of the Son of God on earth. Pero interesante es
But the interesting part que algo tan sobrenatural is that something that's so supernatural no se vuelve a contar en el Antiguo Testamento. is not told again in the Old Testament, Incluso en el libro de Hechos, including in the book of Acts. cuando se habla de los valientes de la fe, When they talk about those brave in faith, tampoco se habla de ellos. we don't talk about them either. Y yo me preguntaba, Señor, ¿qué es lo que tú me quieres enseñar con esto? And I was asking the Lord, what is it that you want to show me? Y es que a veces nosotros estamos tan acostumbrados And sometimes we are so used to a recordar las cosas grandes que Dios hizo con nosotros, remembering the great things that God did with us, que no estamos disponibles para que Dios haga cosas con nosotros ahora. that we're not willing to be available for God to do things now. Come on, Pastor. Estamos tan acostumbrados a que Dios nos libró del horno, We're used to the fact that God freed us from the oven, que se nos olvida que Dios nos puede usar ahora en el 2025. that we forget that God can use us now in 2025. Estamos tan acostumbrados que salimos ilesos, no tuvimos ningún daño de ese proceso, We are so used to the fact that we left that process untouched, y dejamos de pensar que Dios en este momento, en medio de mi proceso, me puede usar. and we forget to think about the fact that God can use us in this process. Y es ahí donde nos aferramos de lo equivocado. And that's where we start to hold on to the wrong thing. Es ahí cuando nos aferramos de lo sobrenatural When we start to embrace the supernatural, y no del sobrenatural. but not the supernatural one. Come on. Come on. Es ahí cuando queremos todos los beneficios del Señor, That's when we want all the benefits of the Lord, pero no pasamos tiempo con el Espíritu Santo. but we don't have time with the Holy Spirit. Y entonces nos aferramos al equivocado. And so we hold on to the wrong thing. Nos aferramos a la casa, We hold on to our house, al carro, to our car, al trabajo, to our jobs, a nuestras relaciones, to our a relationships, nuestros esposos, nuestras esposas, to our a spouses, nuestros hijos, to our children, pero nos aferramos equivocadamente, but we hold on wrong. porque la Biblia dice que herencia de Jehová son los hijos. Because the Word of God says the inheritance of the Lord is their children. Y en un momento dado, lo compartí esta mañana, dice la Biblia, And I was sharing this morning, the Bible says que cualquiera que no dejara padre, madre, that whoever doesn't leave father or mother, esposo o esposa, wife or y husband, no tomara su cruz and doesn't take their cross y lo sigue, es indigno de él. and follow him is unworthy of him. Entonces cogemos las bendiciones And so we take the blessings y las ponemos en número. and we put them in numbers. ¿Cuántos hacen eso? How many do that? En número 1 está X persona. Number 1 is this person. Número 2 está esta persona. Number 2 is this person. Porque si tuviera que morir por uno de ellos, Because if I had to die for one of them, tengo que elegir qué número es que va a ser, ¿no? I gotta choose which one. Digo, está el santo aquí botado. Or all of y'all are holy. Pero esa es la realidad. But that's the reality. Uno dice, si yo tuviera que morir, One says, if I had to die, déjame ver por quién de esa lista voy a morir. let me see who on the list I would die for. Pero nos olvidamos que ese primer lugar tiene que ser del Señor. But we forget that number 1 has to be Y God. entonces lo decimos con nuestra boca, And so we say it with our mouth, pero nuestras acciones todavía están en el horno. but our actions are still in the ovens. Lo decimos con nuestra boca, We say it with our mouth, pero todavía nuestras acciones están en fuego dentro de un horno. but our actions are still on fire in the oven. Y lo que me resulta interesante But what results to me that's es interesting que este horno fue calentado 7 veces más. is that this oven was 7 times more. 7 veces más es el número perfecto de Dios. 7 times more is the perfect number for O God. sea, que Dios sabía perfectamente cómo los quería quemar. So God knew perfectly how He wanted to burn them. Hello. Dios sabe perfectamente lo que va a hacer contigo sobrenaturalmente. God knows perfectly what He's going to do with you supernaturally. Ahora, ¿cómo tú te mantienes en esta vida natural conectado con el sobrenatural? Now, how do you maintain this life connected to the supernatural? Come on. No aferrándote a lo equivocado. Not holding on to the wrong thing. El que Dios te use no significa que eres el más especial. Just because God uses you doesn't mean that you're the most special one. Right. Y ahora lo voy a llevar al otro extremo. And now I'm going to take it to the other extreme. El que seas el más pecador no te hace el más pecador. Just because you're just because you sin the most doesn't make you the biggest sinner. Right. Porque hay gente que dice, ay no, que Dios no me usa porque yo soy un pecador. Because there are people that say, no, God doesn't use me because I'm a sinner. Todo para no simplemente decir All just so that they don't say que no quieren ser usados por el Señor that they don't want to be used by God porque le gusta lo que están haciendo. because they like what they're doing. Estos jóvenes These young men
no negociaron con nadie. didn't negotiate with anybody. Y yo le aconsejo en este comienzo de año, el segundo mes del año, And I advise you in the second month of the year que usted no negocie las cosas que Dios tiene con usted por nada. for you not to negotiate the things that God has for and with you. Hace unos días me hicieron una pregunta. A couple of days ago, somebody asked me, Una persona bastante controversial me hace una pregunta. a very controversial person asked me, Y me hace una pregunta y me dice, ¿y acaso Dios no te habla de esto? and has God not spoken to you about this? Y mi respuesta And my response, me la reservé porque no era el momento para decirlo. I reserved it to myself because Pero it hace más wasn't de the 6 time to años say Dios me it. habló de ese tema que la persona me estaba preguntando. And about 6 years ago, God had spoke to me about that certain Y topic, por eso estoy aquí. and that's why I'm here. Porque no me aferré a una casa, Because I didn't hold on to a certain house. porque me aferré a un trabajo, I didn't hold on to a job. porque no me aferré a unos hijos, I didn't hold on to my porque no children. me aferré a una comunidad. I didn't hold on to a certain community. Dios me habló God spoke to y me me dijo todas las cosas que me iban a costar por seguirlo. and told me everything that it was going to cost me to follow La Him. pregunta que yo le hago a usted esta tarde es, The question I have for you tonight is, ¿y a ti te dijo cuánto te iba a costar? did He tell you how much it's going to cost you? Come on. Hello. Come on. ¿Y a ti te dijo ya? Did He tell you already? Porque aferrarnos a lo equivocado Because to hold on to the wrong thing, muchas veces nos lleva a hacer las preguntas equivocadas. many times it takes us to the wrong ¿Me questions. permiten hacer unas preguntas equivocadas? Let me ask you the wrong Sí, questions. sí, a veces preguntamos, ¿dónde tú estás, Dios? Sometimes we ask, God, where are you? Cuando ni siquiera nosotros mismos sabemos quiénes somos. When we don't even know where we are or who we are. O una pregunta dos sería, ¿por qué me siento solo, Dios? Another question is, God, why do I feel alone? Aunque estoy rodeado de personas. Although I'm surrounded by people. Otra pregunta sería, ¿por qué estoy viviendo esto, Dios? Another question is, God, why am I living this? Sin preguntar, ¿cuál es el propósito de esto que estoy viviendo? Without asking God, what is the purpose of what I'm living? Si hay algo que a mí me encanta, If there's something that I love, y escúcheme, and listen, que he aprendido a desarrollarlo con el tiempo, that I've learned to develop over time, es a ser paciente en el Señor. is to be patient in the Lord. Hay que aprender a ser paciente en el Señor. We have to learn to be patient in the Lord. Porque siendo paciente en el Señor, Because being patient in the Lord, usted va a ver que las cosas que Dios le prometió siempre se cumplen. you will see that the things God has promised you will always be fulfilled. Siempre. Always. Amen. Se pueden cumplir a los 20 años, They can be fulfilled at 20 years, como se puede cumplir a los 90. the same way it could be fulfilled at 90 years. It's up to you. That's it. Eso depende de ti. Porque a veces hacemos las preguntas equivocadas. Because sometimes we ask the wrong question. Otra pregunta que nosotros le hacemos al Señor, Another question that we ask God, ¿por qué me has dejado solo, Señor? why have you left me alone, Cuando God? fuimos nosotros los que nos fuimos de la iglesia porque no me gustó algo. Because when we were the ones that left the church because we didn't like a certain thing. Uno perfecto aquí presente, Is anybody here perfect? porque no hay ninguno perfecto. Because there's nobody perfect. Y en el momento dado que tú entiendas que eres perfecto, And the moment that you understand that you are perfect, ya te hiciste imperfecto. you are already imperfect. Porque nos aferramos a cosas equivocadas Because we hold on to the wrong y things. que vamos a fallar And that we're going to fail es algo completamente seguro. is something that is completely sure. Pero tenemos que estar caminando en lo que Dios quiere que nosotros hagamos. But we have to walk in what the Lord wants us to do. Mientras hago esta introducción, quiero que vaya conmigo a la escritura. While I do this introduction, I want you to go with me to the scripture. Lucas capítulo 17, Luke chapter 17, versículo 11 en adelante. verse 11 and on. Lucas capítulo 17, Lucas chapter 17, versículo 11 en adelante. verse 11 and on. Me da mucha risa porque veníamos en el camino, la primera dama y yo. It makes me laugh because I was with my wife on our way. Y yo les confieso que esta semana ha sido una semana muy agotadora para mí. And I confess that this has been a very tiring week for me. Y sí que normalmente en el carro And normally in the car, ella habla más que yo. she speaks more than me. Así que eso es muy normal. That's very normal. Pero en este momento, Only in Sunday. only in Sundays, But in this moment, yo venía un poquito más cansado de lo normal. I was a little bit more tired than Y usual. recordé porque era que estaba cansado ahí tocando la segunda canción. And I remembered why it is that I was tired. Culpa del pastor Isaac. And it was Pastor Isaac's fault. Esa segunda canción, uff, That second song me agotó. got me real tired. Y cuando veníamos por el camino, And when we were on our way, ella comienza a hablar y estamos hablando de la Biblia, algo que siempre hemos hecho. she begins to talk and we talk about the Bible, which is something that we always do. Y en el tema que está hablando, And in the topic that she's talking about, ella comienza a hablar de esta historia.
She starts to talk about this story, Y yo empecé a reír. and I begin to laugh. Pero ella siguió hablando del tema. But she continues talking about the Y topic, yo no podía parar de reírme. and I can't stop laughing. Y ella me decía, pero ¿por qué te ríes? And she says, but why are you laughing? Pues porque ese es el tema que yo voy a estar predicando hoy. Well, because that's the topic that I'm going to be talking about today. Esa es la historia de la cual voy a estar hablando. That's the story that I'm going to be talking about today. Así que Lucas capítulo 17, Luke chapter 17, versículo 11 en adelante, verse 11 and on. dice, yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. One and one. Yeah, hold on. Necesito You cambiar. good? Necesito cambiar. Okay. You got it? Amen. You sure? ¿Estamos bien? Continuamos. Lucas capítulo 17, versículo 11 en adelante. The book of Luke, chapter 17, verse 11 and on. Yendo Jesús a Jerusalén, pasando entre Samaria y Galilea, Now, on his way to Jerusalem, Jesus traveled along the border between Samaria and Galilee. y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos. As he was going into a village, 10 men who had leprosy met him. They stood at a distance Y alzaron la voz diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. and called out in a loud voice, Jesus, Master, have pity on us. Cuando él los vio, les dijo, id y mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. When he saw them, he said, Go, show yourselves to the priest. And as they went, they were cleansed. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios en gran voz. One of them, when he saw he was healed, came back, praising God in a loud voice. Y se postró en tierra a sus pies dando gracias, y este era samaritano. He threw himself at Jesus' feet and thanked him, and he was a Samaritan. Versículo 17. Verse 17. Y respondiendo Jesús dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 en dónde están? Jesus asked, Were not all 10 cleansed? Where are the other 9? Esta historia, This story, para darle un poco de contexto cultural, to give you a little bit of the cultural context, los leprosos no podían acercarse a los maestros rabí. those who had leprosy could not go near a teacher that was a rabbi. El rabí era una posición de alto rango The rabbi was a position of high standard que una persona adquiría por ser maestro de la palabra. that a person acquired to be a master of the word. Así que era una persona intocable. So it was an untouchable person. Las únicas personas que podían estar cerca de él The only people that could get close to him eran quienes eran sus estudiantes. were those that were his students. Pero estos hombres But these men habían escuchado de Jesús. had heard of Jesus, Habían escuchado que sanaba. had heard that he healed. Habían escuchado que él hacía milagros. They heard he would do miracles. Habían escuchado que él era alguien que era diferente a los demás. They had heard that he was a person that was different than the rest. Así que ellos se acercan So they go y near, lo primero que le dicen es, and the first thing they tell Jesus, Maestro, ten misericordia de nosotros. Teacher, have mercy of us. Punto número 1 en esta tarde. And my first point tonight, ¿Por qué te aferras a tu situación why do you cling on to your situation y no a Jesús? and not to Jesus? No. Amen. ¿Por qué te aferras a tu situación Why do you cling on to your situation y no a Jesús? and not to Jesus? ¿Sabes la cantidad de creyentes Do you know the amount of believers que viven una vida miserable? that live a miserable life? Amen. Come on. ¿Será porque estoy cansado que lo estoy diciendo así, verdad? Is it maybe because I'm tired that I say it this way? ¿Usted sabe la cantidad de gente que es miserable dentro de la iglesia? Do you know how many people are miserable inside of the church? Y cuando yo me refiero son gente mala, And I'm referring to people that are evil. gente mala, Evil people. gente que va, señores, si no se arrepiente va para el infierno. That if they don't repent, they're going to hell. Porque en medio de sus situaciones Because in the middle of the situation, nunca pueden ver a Dios. they can never see God. Usted sabe la cantidad de personas dentro del cuerpo de Cristo Do you know the amount of people in the body of que Christ necesitan consejería psicológica 2 veces por semana that need psychological therapy or help 2 times a week para mantenerse de pie? to be able to maintain themselves? Pero llegan a la upright? iglesia But they arrive to church y empiezan, oh, and they start,
empiezan a hablar en lengua, They start speaking in tongues. les cae la chiripiorca encima. You know, the Holy Ghost is on top of them. Y entonces son los más espirituales, So they're the most spiritual ones. pero dentro de su mundo real But in their reality, luchan con situaciones they battle with situations, y nunca han ido and they have never went a donde Jesús que los pueda ayudar. to where Jesus is, who's the one who can help La them. palabra dice en Juan 14:6, The Word of God says in John 14:6, dice, yo soy el camino, He says, I am the way, yo soy la verdad I am the y truth, yo soy la and vida. I am the life. Entonces, si donde nosotros tenemos que ir no vamos, So if we need to, where we need to go, we don't go to, ¿qué estamos esperando que Dios haga por nosotros? what are we waiting for God to do for us? Porque nos aferramos a lo equivocado. Because we cling on or hold on to the wrong thing. Y dentro del cuerpo de Cristo, And in the body of Christ, para que no se sienta mal que cuando digo iglesia, so you don't feel bad when I say church, dentro del cuerpo de Cristo within the body of Christ, se ha movido esta modalidad this model or this thing has been moved de no decirle la verdad a la gente para que no se ofendan. that they don't tell the truth to the people so they don't get offended. Hello. Amen. La cantidad de personas que vienen a la iglesia The amount of people that come to church y que no quieren escuchar la verdad, and don't want to hear the truth porque si no se ofenden, because then they'll get offended. viven una vida So they live a life aferrado a lo equivocado. clinging to the wrong thing. Porque si yo amo a Dios Because if I love God y yo amo a Jesús, and I love Jesus, todos mis frutos all of my fruits tienen que mostrar eso. have to demonstrate that. Los frutos no van a ser mostrados en un mes sí y en un mes no. The fruits aren't going to be shown 1 month, yes, and 1 month they won't be shown. Sígame por favor. And follow me. ¿Tú sabes la cantidad de personas You know the amount of people que muestran frutos una semana y la otra no? that demonstrate their fruits 1 week and the other week they don't. Yo me imagino al Espíritu Santo. I can imagine the Holy Spirit Te va a decidir ya. is going to tell you and that's it. El Espíritu Santo preguntándole, ¿ya te vas a decidir? The Holy Spirit is asking, are you going to decide? Porque una semana te entrega Because 1 week you're in y otra semana no. and the other week you're out. Entonces, ¿qué hacemos? So then what do? Estamos aferrados a lo equivocado We're clinging on to the wrong thing. y que es algo que se ve más de lo que usted piensa. And you see this more than you think. You Mira, can see it. había una mujer con un flujo de sangre, There's a woman with the issue of blood, 12 años, 12 years. y la gente cuenta la historia And the people tell the y story, la gente dice, and the people say, una mujer con 12 años, a woman with 12 years. wow, qué milagro de parte del Señor. Oh, what a great miracle on behalf of the Lord. Yo te aseguro a ti, But I can assure you, escúchame lo que te voy a decir, and listen to what I'm going to say, yo te aseguro a ti, I can assure you, que si esa mujer hubiese buscado a Dios con todo su corazón, if that woman would have sought God with all of her heart, hubiese encontrado su milagro antes, she would have found her miracle before. porque Dios se movía en el Antiguo Testamento. Because God would move in the Old Testament. Pero la Biblia lo especifica y nosotros venimos y lo leemos demasiado rápido. But the Bible specifies this, but we read it just so fast. La Biblia dice que ella gastó todos y cada uno de sus recursos The Word of God says that she spent every and any resources she had hasta que se dio cuenta until she que realized lo único que le faltaba probar era Jesús, that the only thing she needed to try was Jesus. porque estaba aferrada a lo equivocado. Because she was clinging to the wrong thing. Ella pensó que porque tenía dinero, She thought because she had money, ella pensó que porque tenía recursos, she thought because she had the resources, ella podía ser sana. she would be healed. Y usted sabe la cantidad de gente que no tiene ninguna enfermedad, And you know how many people have no sickness, pero tienen ese corazón podrido. but they have that rotten heart? Corazones malos, Evil hearts. porque están aferrados a lo equivocado. Because they're clinging on to the wrong No, thing. pastor, no se lo diga. ¿Cómo que no se lo voy a decir? No, Pastor, don't tell them. Of course. How am I not supposed to tell Si you? no se lo digo, van para el infierno como quiera. If I don't tell you, then you're going to go to hell anyway. Aquí ninguno bueno se salva. No good person here is going to get saved. Ninguno bueno. No good Aquí person. la Biblia dice que todo es a través de Cristo. The Word of God says that it's through Y Christ. dice que estamos justificados. And He says that we're justified. Pero no dice que nos vayamos a hacer lo que nos da la gana. But it doesn't say for us to do whatever we feel like it. La Biblia lo dice claro. The Word of God says it clearly. Pero aquí estamos nosotros But here we are, aferrados a las cosas equivocadas. clinging to the wrong thing. Voy a tocar mi punto número 2. I'm going to go with my point number 2. Versículo 14. Cuando él los vio de lejos, dijo, id y mostraba a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados.
Verse 14, when he saw them, he said, go show yourselves to the priest. And as they went, they were cleansed. ¿Por qué te aferras a que otros te acepten Why do you cling on or hold on to others for others to accept y you no a que Jesús te mire? and not for Jesus to see you? Lo voy a volver a repetir. I'm going to repeat that. ¿Por qué te aferras a que otros te acepten Why do you cling on to for others to accept y you no a que Jesús te mire? and not for Jesus to see? Porque cuando tú lees el versículo 14 te das cuenta Because when you read verse 14, you que realize Jesús los podía sanar ahí mismo. that Jesus could heal them right there. Jesús podía hacer el milagro ahí mismo. Jesus could have done the miracle right then and there. La única razón por la cual los envía el sumo sacerdote The only reason why he sends them to the high priest era porque ellos pensaban is because they thought, que porque él estaba en una posición de altura, well, because he was in a higher level, él position, podía hacerlo todo, refiriéndose al sumo sacerdote. he could do it all, and he was referring to the high priest. Pero Jesús le estaba diciendo, But Jesus was telling them, si usted me está llamando, if you're calling me, Jesús, ten misericordia de mí, en el versículo anterior, in the previous verse, Master, have pity on us. ¿por qué te mueres? Porque los demás te acepten. Why are you dying so others will approve of you? Es la cantidad de personas So the amount of people que se aferran a la aceptación de la gente. that they cling on to the acceptance of the people, the other people. Ay, déjame consultarlo con fulano. Oh, let me consult it with this person. Ay, yo no voy a hacer esto porque después esta persona se puede sentir mal. Oh, I'm not going to do this because then this person will feel bad. Mire, si usted lo está haciendo bien, But if you're not doing good, que se sienta mal su abuela, su tía, su suegra, todo el mundo. let the whole world, your mother, your father, your mother-in-law, everybody else can feel bad. No te tiene por qué importar. It doesn't have to matter to you. Lo que te tiene que importar es que usted esté haciendo lo que Dios le dijo que tenía que hacer. What should matter to you is that you're doing what God told you that you needed to do. Porque ahí está Dios mirándote Because God is the one looking at you a través de su Hijo through His Son y su Espíritu Santo. and His Holy Spirit Está esperando que te muevas a hacer lo que tienes que hacer is waiting for you to do what you need to do mientras yo estoy aferrado a que los demás me aplaudan. while I'm clinging on to for everyone else to give me an applause. Qué bien lo estás haciendo. Oh, how good you're doing it. Fíjate, yo no necesito, gracias, pero no lo necesitaba. Thank you, but I didn't need that. Porque si usted sabe que está haciendo lo que Dios te envió a hacer, Because if you know that you're doing what God sent you to do, usted no necesita la aprobación de la gente. you don't need the approval of the people. La aprobación de la gente lo único que causa es división. The only thing that the approval of the people does is cause division. Hello. Amen. Y usted lo puede ver desde el libro de Génesis. And you can see it since the book of Genesis. Cuando Caín y Abel entregaron la ofrenda de primicias. When Cain and Abel gave their first fruits. Y cuando te das cuenta que Abel entregó lo mejor que tenía And when you realize that Abel gave the best he y had, Caín entregó lo que él pensaba que era mejor. and Cain gave what he thought was the best, Y ahí te das cuenta de que Dios no estaba, Abel no le era agradable a Abel por lo que había hecho. and you realize there that it wasn't pleasing to God because of what Abel did. Era porque él simplemente sabía que a Dios se le entregaba lo mejor. It was because Abel simply knew that you give the best to God. Caín también lo sabía, Cain also knew this, pero hizo lo que le dio la gana. but he did whatever he felt like it. Y cuando tú te aferras a personas, And when you cling on to people, o debo decir a la aceptación de personas, or to the acceptance of people, ellos dirigen tu vida como ellos quieren. they direct your life however they choose to. Según cómo ellos se sienten, ellos te dirigen. Depending on how they feel, they're going to direct you. Mira, te voy a hacer este chiste para que se ría, porque esto está fuerte hoy. I'm going to say this joke to you so you can laugh because this is a little harsh today. A mi bisabuela, To my great-grandmother, tú no le podías decir que la pared era crema. you couldn't tell her that the color of the wall was cream. Porque si la pared para ella era roja, Because if the wall for her was red, era roja y punto. it was red and that's it. Se podía morir el mundo y la pared seguía siendo roja. The whole world could die, but the wall will continue to be Y red. te podías morir tú tratando de probar tu punto. And you could die trying to prove your point. Tú podías buscar una tarjeta de colores, You could try and look for the switch with the colors color rojo, of color y red, lo pegabas a la pared. and you would put it next to the wall. Señora, que esto es rojo. Lady, this is Y red. ella no le iba a importar, And she wouldn't care. porque ya ella había tomado una decisión. But she had already made a decision.
Ella no necesitaba aceptación. She didn't need acceptance. El problema es que la única forma de tú saber The problem is that the only way for you to know que lo estás haciendo bien that you're doing it correctly es que tú estés pendiente de Jesús. is for you to be dependent on Jesus. Por eso es que Efesios capítulo 5, versículo 1 al 2 dice, That's why Ephesians chapter 5 verse 1 and 2 says, sed pues imitadores be de imitators Cristo Jesús. of Jesus Christ. Entonces yo tengo que imitar a Cristo. So then I have to imitate Christ. Yo no puedo imitar al que habla bonito. I can't imitate that one that's speaking nicely. Usted no puede imitar, ahora tengo que decirlo doble. Usted no puede imitar esta belleza que nosotros tenemos, porque imagínate. You can't imitate the beauty that we both have. José y yo, porque tú sabes. Jose and I, because you know, Usted puede tratar. you can try. Usted puede sentirse joven, no, tiene una You política. can try to feel young, Pero eso no significa que es. but that doesn't mean that you are. Tú te puedes sentir como tú quieras, You can feel however you choose pero la to, realidad es otra. but the reality is Y different. mientras tú estés pendiente de la aceptación de los demás, And while you're dependent on the acceptance of everyone else, te desenfocas del milagro que Dios está a punto de hacer contigo. you lose focus of the miracle that Jesus is about to do with you. Vaya conmigo. Come with me. Entonces ellos, So then they, sanándose, healing, en el versículo 14 dice in verse 14 it says que se fueron sanando en el camino. that they were cleansed on the way. Entonces tú te puedes imaginar esta conversación de estos 10 personas sanas. So you can imagine the conversation of these 10 people that were healed, Sí, porque el que sabe lo que significa la lepra, because those that understand what leprosy la means, lepra se come la piel. the leprosy starts eating your skin. Y no decían dónde tenían lepra, And it didn't say where they had the leprosy. decían que tenían lepra. It just said they had leprosy. O sea, tú te imaginas que ellos comenzaran a descubrir que eran lindos, So can you imagine when they start to discover that they were starting to be cleansed? que comenzaran a descubrir que tenían los ojos azules, así como Rosalind, To discover that they had blue eyes just like Rosalind? que comenzaran a descubrir que tenían el pelo lacio, así como nosotros. To discover that they have straight hair just like we do? Esa es la razón por la cual 9 no regresaron. That's the reason why 9 of them did not return. Porque estaban aferrados a la aceptación de los demás. Because they were clinging on to the acceptance of others. Y permítame tomarme un crédito literario, por favor. Allow me to take a credit. 9 de esos 10 9 of those 10 no regresó porque no quería. did not return because they didn't want to. Porque la presión de la sociedad Because the oppression of the society dice, ir para la iglesia otra vez. says go to church again. ¿Pero para qué? But what for? ¿Seguir al Señor para qué? To follow Jesus for what? ¿Pero para qué? For what? Por eso es que una persona, y lo decía el pastor Isaac esta mañana, And Pastor Isaac was saying this morning, una persona que ha entendido de dónde Dios lo ha sacado, a person that has understood where God has took them from sí puede cantar cuán grande es Dios. can sing how great is our God. Una persona que ha entendido A person who has understood de dónde Dios lo ha rescatado, of where God has rescued them from no deja al Señor por cualquier bobería, doesn't leave God just for any reason, sino que se mantiene haciendo lo que Dios le llamó a hacer. but they continue to do what God has called them to do. Pero como hoy día lo que tenemos son cristianos ñoños, But since nowadays what we have is little kids, children, Christians, cajitas de conflay grepalio, immature sí, cristianos inmaduros, Christians, que tú les dices cualquier cosa y dices, uy, me voy, no regreso. that you tell them any little thing and they say, oh no, I'm leaving from the church. No, nosotros tenemos que aferrarnos But we have to cling on to a lo que Jesús ha hecho por nosotros, what Jesus has done for us, no lo que la gente comienza a decir. not what the people start to say. Por eso desde que yo he decidido plantar iglesias conforme al llamado que Dios me ha dado, That's why since I've decided to plant the churches according to the calling that God has given me, nunca le he dicho a nadie, I have never told no one, ven para mi iglesia que yo te voy a dar una oportunidad. come to my church, I'm going to give you an opportunity. Yo los dejo que lleguen I let them come, y cuando llegan yo le doy lo que Dios ha puesto en mí. and when they arrive, I give them what God has placed in me. Porque yo no necesito la aceptación de la gente. Because I don't need the acceptance of the people. Yo necesito reconocer el llamado de Dios para conmigo. I need to recognize the calling of God for me. Y hago lo que Dios me envió a hacer. And I do what God has sent me to do. Versículo 15. Verse 15. Voy a decir yo como el pastor Isaac. Se lo voy a robar esa frase. ¿Está aprendiendo alguien aquí hoy? And I'm going to say like Pastor Isaac says, is someone learning here tonight? Y entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios
a gran voz. One of them, when he saw he was healed, came back praising God in a loud voice. Punto número 3. Point number 3. ¿Por qué te aferras por mostrarle a otros Why do you cling on to show others hasta dónde has llegado where until what point you have arrived at, y no vuelves al que te salvó? and you don't go back to the one that saved you? Esa es la cantidad de veces que nosotros That many times that nos comportamos egoístamente. that we act Self. egoistic, prideful, selfish, Todas juntas, all in one. todas Amen. juntas. All in one. Porque queremos demostrarle a la gente que sí pudimos hacerlo. Because we want to show or demonstrate to the people that we were able to do it. En vez de regresar al que nos salvó para que nos dé la próxima instrucción. Instead of going back to the one that saved us so he can give us our next instruction. Si Dios te permitió lograrlo, If God allowed you to make it come to pass, regresa donde el Señor, di cuál es la próxima asignación. go back to the Lord and ask what's my next assignment. Ah, no, pero es que yo tengo la necesidad de decirle a la gente, ¿viste que lo logré? Oh no, but I have that need to tell people, you see, I made it, I did it. O yo soy el único que ha hecho eso. Or am I the only one who's done that? El único pecador aquí he sido yo. I'm the only sinner? Oh, come on. Es una realidad. It's a reality. Nosotros queremos probarle a la gente, a los demás, We want to prove to the people, to others, hasta dónde hemos llegado, where we have arrived at. en vez de decir, terminamos esta asignación, Instead of saying, I'm done with this assignment, Señor, ¿cuál es la próxima? Lord, what's the next one? Dime, ¿para dónde tú quieres que yo vaya? Tell me, where do you want me to go? ¿Qué es lo que tú quieres que yo haga? What do you want me to do? Lo que pasa es que dejamos la asignación a mitad The thing is that we leave the assignment halfway done porque teníamos tanto deseo de probarle a la gente algo because we had that desire to prove to the people que something nos olvidamos del que nos salvó. that we forget the one who saved us. Sea conmigo que se lo voy a probar bíblicamente. And follow me, that I'm going to prove it biblically. Están estos 4 hombres There's these 4 men que aparentemente son amigos, that apparently they're friends, ¿verdad? Y uno de ellos está en una camilla, and one of them is laying in a bed, no puede caminar. cannot walk. Así que deciden llevárselo a Jesús. So they decide to take him to Jesus. Y cuando se lo llevan a Jesús, la multitud no los dejaba pasar. And when they take him to Jesus, the crowd did not let them go through. Así que ellos deciden So they decide escalar por el techo de la casa, to go up to the roof of the house, romper el techo de la casa rip open the roof, y meter a su amigo por el techo de la casa. and put in their friend through the roof. Y Jesús le pregunta, And Jesus asked, ¿qué tú quieres que yo haga contigo? what do you want me to do with you? Jesús, pero tú eres loco, tú no lo estás viendo. What, you're not seeing this? What's going on? Y Jesús le dice, And Jesus tells them, sé salvo. be saved. Esas fueron las palabras de Jesús. That was the words of Jesus. Jesús, antes de decirle el milagro, Before Jesus telling him about his miracle, estaba enfocado que en esa asignación que ellos hicieron, he was focused that in that assignment that they did, él fuera salvo. he would be saved. Amen. Antes que pudiera caminar. Before he could walk. Pero nosotros estamos demasiado enfocados But we're so focused on en probarle a la gente, lo logré. to proving to the people I did it. Usted sabe la cantidad de veces que yo me he visto tentado You know the many times that I've been tempted de poner en las plataformas sociales. to put on social media. Mira, esto es para ti, fulanito, que pensaste que yo no iba a llegar. Oh, this is for you, so and so, that you thought I would never arrive here. Y yo, mira, me muerdo la lengua. And I bite my tongue Porque eso no fue lo que Dios me llamó. because that's not what God called me to do. Dios no me llamó a mostrarle a la gente que lo logré. God didn't call me to show the people that I did it. Dios me llamó a hacer su trabajo. God called me to do His work. Y cuando el trabajo está terminado, completado, Then when the job is done, completed, me llamó a que regresara a Él para que me dé próximas instrucciones. He called me to go back to Him so He could give me the next instructions. A eso me llamó Dios. That's what God called me to No a do. decirle en las redes sociales, Not to tell social ah, media, viste, porque no creíste en mí, pero ahora sí lo logré. oh look, because you didn't believe in me, but I have now accomplished No it. necesito eso. I don't need that. Y usted tampoco lo necesita. And you don't need that.
completó la asignación del Señor. You completed God's assignment. Señor, llévame, dirígeme. God, take me, direct me. ¿Cuánto tiempo tengo que esperar para recibir tus próximas instrucciones? How much time do I need to wait to receive your next instructions? Porque nosotros somos rapiditos, Because we're quickly, pero Jesús estuvo 40 días y 40 noches ayunando. but Jesus was fasting for 40 days and 40 nights. Y después de que termina de los 40 días de ayunar, And after finishing the 40 days of fasting, de orar, of praying, ahí se le aparece el diablo. the devil appears. Y con todo y eso, And with all of that, él siguió conforme al llamado que Dios le había dicho. he stayed according to what calling that the God had given Porque him. la asignación no había cambiado, era salvar al mundo. Because the assignment had not changed, it was to save the world. Usted tiene un mal día You have a bad y day, la asignación le cambia. and the assignment changes. Entonces son como bipolares. It's like you're bipolar. Okay. Amen. Hoy Dios me habla, mañana no. Today God talks to me, tomorrow he won't. Hoy Dios me llevó para China Today God took me to China, y en China no veo el cuidado de Dios. and in China I didn't see God's care. Me regreso, I come back, hay un desastre en mi vida. there's a disaster in my Porque life Dios nunca te llevó para allá. because God never took you there. Nunca. Never. Y es la realidad. And it's the truth, it's Porque reality. nos aferramos a probarle a la gente. Because we cling on to prove to the En people vez de decir, Señor, lo cumplí. instead of saying, God, I fulfilled it. ¿Qué dice el apóstol Pablo? What does the Apostle Paul say? Asegúrense de estar aprobados por el Señor. Be assured to be accepted by God. No, Approved. Approved. Amen. Entonces, ¿por qué yo tengo que estar aprobado por la gente? So then why do I need the approval by the people? Mire, le doy un consejo. And I'll give you an advice. Eso a usted le quita un dolor de cabeza encima. That would take away a headache from you. Take away a headache. Amen. Porque si usted vive la vida pensando Because if you live your life thinking que lo que pasa en las redes sociales siempre es cierto, that what happens in social media is always true, déjeme decirle que usted vive una mentira. let me tell you, you're living a lie. La cantidad de gente que vive en unas películas en las redes sociales. The amount of people that live in the movies in the social media. Yo creo que José no tiene nada de eso. Amen. Viven una historia de fantasía They live in a world of fantasy. y están más enfocados por la aprobación de la gente que estar enfocados por la aprobación de Dios. And they're more focused on the approval of the people than the approval of God. Mira, hay gente, And there's y people. escucha lo que yo voy a decir. Yo soy pastor. I'm a Eso pastor. es lo que Dios me llamó a hacer. That's what God has called me to do. Dentro de ese llamado tengo otras cosas que tengo que cumplir. Within that calling, there's other things that I need to accomplish. Pero como pastor he entendido But as a pastor, I've understood que hay gente que es cercana a mí that there are people that are close to me. y hay otros que son parte de la manada. And there's others that are part of the herd. Hay algunos que me pueden llamar a mí a la 1 de la mañana y yo voy a contestar. There's some that can call me at 1 o'clock in the morning and I'm going to answer. Y hay otros que me van a llamar a la 1 de la mañana And there's others that are going to call me at 1 o'clock in the y morning. yo voy a mirar el teléfono I'm going to look at the phone y voy a decir, and I'm going to say, ¿se estará dando en la cabeza? is he hitting himself on the head? No, déjame orar primero. Let me pray first. Jesus. Y después de recibir una contestación, And after receiving the response, entonces respondo. then I answer. Porque usted no necesita Because you don't need mostrarle a la gente nada. to demonstrate people with anything. Una vez alguien me dijo, One time someone told me, no, tú como pastor debes de ser esto. you as a pastor should do this. Pues fíjate, yo todavía no te he visto ser pastor a ti. Well, I haven't seen you be a pastor yet. Digo, pues tú esperas eso de alguien que está en la misma posición tuya. Because you're waiting on that for someone who has the same position that you have. Pero si Dios te dio una instrucción, But if God gave you an instruction, haz lo que Dios te envió a hacer y punto. do what God sent you to do and that's it. Y cuando ya tú hayas completado esa asignación, escucha bien, consejo para su vida. And this is an advice for the rest of your life. Cuando ya usted cumplió eso que Dios le envió a hacer, When you have finished that what God has sent you to do, no diga, ay, mi asignación aquí terminó. oh, don't say, oh, my assignment has finished here. ¿Usted sabe cuándo terminó su asignación en un lugar? You know when your assignment has finished in a place? Cuando Dios le entrega una asignación nueva. When God gives you a new assignment. Come on. Punto.
Point, period. That's No, it. no es que usted terminó una temporada de su vida. It's not that you finished a season in your life. Porque hay gente que se pasa de invierno a verano y de verano a invierno. Because there's people that go from winter to fall and fall to winter. Summer. So, amen. Summer to winter y winter to summer. Amen. Ya. Y pasan por alto otoño. And they go over fall. Oh, jump over, I'll get you. No está otoño en la temporada de ellos. Nunca está otoño en la temporada de ellos. There's no fall in their seasons. Y es porque brincan etapas It's because they jump those que stages, se tienen que cumplir para ser salvos. those seasons that need to accomplish for them to be saved. Versículo 16. Verse 16. Y postrándose su rostro en tierra, a sus pies dando gracias, y este era samaritano. He threw himself at Jesus' feet and thanked him, and he was a Samaritan. ¿Por qué te aferras en adorar a otros Why do you cling on to worship others y no a Jesús que murió por ti? and not Jesus who died for you? ¿Sabes la cantidad de gente You know the amount of people que adora a los demás? that worship others, Que adora la manipulación, that worship manipulation, que adora la falta de dirección, that worship the lack of direction, que adora la falta de liderazgo. that worship the lack of leadership. No, es que los pastores se roban el dinero. Well, it's because the pastors steal the money. Por eso las iglesias están llenas. That's why those churches are full. Pero las iglesias están llenas. The churches are full. Y las iglesias de los cuales hacemos lo que Dios nos envió a hacer, And the churches that where God sent us to do what we're supposed to do no se llenan porque nosotros no tenemos miedo de decir la verdad. don't get filled up because we're not afraid to tell the truth. Porque lo único que te va a hacer libre va a ser la verdad. Because the only thing that's going to make you free is the Tú truth. tienes que decir lo que Dios te envió a hacer. You need to say and do what God sent you to do. Entonces yo le digo a la gente, So then I tell the people, usted no tiene que adorarme. you don't have to worship Tiene me. que adorar a Dios. You have to worship God. Usted tiene que adorar a Jesús que murió por usted en la cruz del Calvario. You need to worship God who died for you in the cross of Aquí hay Calvary. gente que me ama, unos más que otros. There's people here that love me, some more than others. Y yo lo entiendo. And I understand that. Yo también amo a unos más que a otros. I also love some more than others. No puedo decir que los amo a todos iguales porque estaría mintiendo. I can't say that I love everyone the same because then I'll be lying. Porque para amar a Dwayne Because in order to love hay Dwayne, que ser igual de alto que él y bendito. we have to be the same height as him. ¿Usted entiende? You understand No that? se puede amar igual. You can't love Eso him para the que se same. ría, por lo menos. That's for you to laugh at least. O Mr. Leroy también, que Amen. Or Mr. Leroy. yo no puedo amar a todo el mundo por igual. You can't love everyone the same. Hay gente que ama más que otros. So there's some that you love more than Es others. como decir que usted no tiene hijos favoritos. It's like you say you don't have favorite children. Se hace mentiroso porque es la verdad. You become a liar because it's the truth. Si no, mi mamá estuviera sentada aquí. Dice la favorita. If not, Mima wouldn't be sitting here because Griselis wouldn't be the favorite. Uno ama más a unos más que a otros. You love some more than others. Pero usted no puede adorarlos. But you cannot worship them. Mira con la historia que comencé. Look at the story where I started. Los tres jóvenes hebreos The 3 Hebrew men les dijeron, no importa told him it doesn't matter lo que tú hagas, what you do. no vamos a adorar a nadie que no sea Dios. We're not going to worship no one that is not God. Y cuando usted recibe gracia y favor de alguien, And when you receive grace and favor from someone, usted ama, you love, pero no adora. but you don't Yo worship. te puedo amar. I can love you. Te puedo amar por eso que me has dado, que me has cuidado. Claro que sí. I can love you for that you have given me, for that care. Y te puedo poner en un lugar de alta estima en mi corazón. And I can place you in a high esteem in my heart. Pero jamás te pondré en un lugar de adoración. But I will never place you in a place of praise Porque el día que te saliste por la puerta, or worship, because the day that you choose to leave out the door, no te vas a llevar a Jesús contigo. you're not going to take Jesus with you. El día que decidas seguir a la próxima asignación, The day that you decide to choose and go off to your next el assignment, Jesús que me salvó a mí se va a quedar conmigo. the Jesus that saved me is going to stay with me. Pero si yo comienzo a adorarte a ti But if I begin to worship you por todo lo que has hecho, for everything that you've o done, por todo lo que harás, or for everything that you will el do, día que te vayas, the day that you leave, Cristo se va contigo. Christ will go with you. Porque Cristo me va a decir, Because Christ is going to tell me, ¿en dónde están los que tú adoras ahora? where are those that you used to worship? Se suponía que tú me adoraras a mí. You're supposed to worship me.
Come on. Por eso es que Jesús pregunta That's why Jesus asked en el versículo 17, y estoy terminando, in verse 17, y respondiendo Jesús dijo, Jesus asked, ¿no son 10 los que fueron limpiados? were not all 10 cleansed? ¿Cómo Jesús sabía que fueron 10 los que fueron limpiados si él no estaba con ellos en el camino? How did Jesus know that it was 10 that were cleansed if Jesus wasn't with them on the way? Porque él sabía lo que iba a hacer. Because he knew what he was going to do. Dios sabe lo que va a hacer contigo. God knows what he's going to do with you. El problema es que yo estoy aferrado a cosas equivocadas. The problem is that I'm clinging on to those things that are not right. Me aferro a lo que yo pienso, I'm clinging on to what I me think. aferro a lo que yo puedo controlar, I'm clinging on to what I can control. me aferro a lo que yo puedo manipular, I can cling on to what I can manipulate. me aferro a lo que yo amo, I cling on to what I love sin aferrarme a la cruz. without clinging on to the Por cross. eso es que yo tengo que aferrarme a la cruz. That's why I have to cling on to the cross. Eso digo, no son 10, Jesus said, weren't there not 10? Preach it. no son 10. Weren't there 10? ¿Cómo él sabía que habían sido los 10 sanados? How did he know that all 10 were cleansed? Porque sabía lo que iba a hacer. Because he knew what he was going to Él do. estaba claro de lo que él iba a hacer. He was clear on what he was going to do. Dios está claro de lo que va a hacer contigo. God is clear on what he's going to do with you. Mi pregunta para ti es, My question for you is, ¿y tú estás claro de lo que él va a hacer contigo? are you clear on what he's going to do with you? Amen. Amen. Come on. Amen. Amen. ¿Estás tú claro de lo que Dios va a hacer contigo? Are you clear or sure of what God is going to do with you? ¿O vamos a seguir dudando por 30, 40 años más? Or are we going to keep doubting for 30 or 40 more years? Porque hay gente dudando por 40 años Because there's people that are doubting for 40 y years pasan su vida entera dentro de la iglesia. and they pass their whole life inside the church. Escuche, And listen to this, ofrendando mal, giving offering incorrectly, diezmando mal, tithing incorrectly, sirviendo mal, serving incorrectly, predicando mal, preaching incorrectly, abrazando mal, hugging incorrectly, porque no han entendido lo que Dios quiere hacer con ellos. because they have not understood what God wants to do with Y them. entonces, en vez de ser una bendición en las manos de Dios, And instead of being a blessing in God's hands, eres una amenaza de la iglesia. you're a menace in the church. Amen. Amen. Eres una amenaza. You're a menace. Porque en vez de unir al cuerpo, Because instead of uniting the body, lo divides. you divide it. Cuando estoy aferrado en las cosas equivocadas, When I'm clinging on to those wrong things, no es que yo tenga el título pastoral, it's not that I have the pastoral title. es que puedo tener el título sin dar fruto. I can have the title without having the fruit. Así que yo prefiero dar los frutos So that's why I prefer to give the fruits y que la gente me llame por el título. and that people call me by the title. Yo no me aferro a lo que un diploma puede decir. I don't cling on to what a diploma can say. Yo no me aferro. Mira, usted sabe que de todos los certificados que hemos hecho aquí, Of all the certificates that we've done here, a mí me han dado uno they have given me one. y me lo hice yo y me lo imprimí yo. And I made it myself and I printed it for myself. Y lo guardé. Después que lo imprimí, After I printed it, mientras todo el mundo lo recibió bien bonito en un certificado, while everybody received theirs very pretty, yo lo recibí en el papel I received it in the paper y lo puse en una gaveta. and I put it in the cabinet. Porque mis frutos hablan, Because my fruits speak, no por lo que está en el papel, not because of what's on the paper, sino por las vidas que se paran aquí but through the lives that stand y here comparten lo que Dios ha hecho con ellos. and share what God has done with them. Esos son mis frutos. Those are my fruits. Amen. Yo no me aferro a cosas que se pueden perder. I don't cling on to things that can be lost. Yo me aferro al que me salvó. I cling on to the one who saved me. Ese que nunca me va a fallar. He is the one who's never going to fail me. Así que póngase de pie, quiero cerrar este mensaje. Stand up. I want to close this message.